लेफुंगा ब्लॉक के अंतर्गत मोहानपुर उपखंड के सिपाहीपाड़ा क्षेत्र में जल जीवन मिशन पूरी तरह ठप पड़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ का पंप ऑपरेटर नशे की लत में डूबा रहता है और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं करता। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार उसे पानी की समस्या के बारे में बताया, लेकिन उसने कोई सुधार नहीं किया। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक प्रशासन को भी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार सिपाहीपाड़ा के लोग मीडिया के सामने आकर साफ पानी की मांग की और इस नशेड़ी पंप ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। এই বিষয়ে তারপরে আপনারাও তারা যে জল যে ওয়াটার সাপ্লাই যে চালায় অনেকে বলে যে যান যে সময় মতন আপনি জল দেন না, গ্রামের লোক মানে প্রতিবাসী যে বলতেছে যে ঠিক মতো জল পাচ্ছে না, সামনে একটু হয়ে যান। thì một sao bây giờ cho người người thì rồi hay giờ mà này cái sai giờ sai cái này bây giờ cái tùy sao bây giờ bớt mà này bớt phần cái số thế cái gì người rồi được thì một người tùy được em nói tùy cái tên bây sao bây nung cái sao cái có sao bây giờ ta tùy được ta cái tao phụ được tùy sao cái không cái sao này giờ sao này một tấm sao này 뭔가 cái có কোনো চিরঞ্জিত চিরঞ্জিত না চালাইছেন দেখছি না আমরা। এটা কি তালা খোলা নেই? না খোলা না। তাহলে চালাইছে নি? না চালাইছে না। না ঠিক মতে জলগুলি পাওয়া যায়নি? পাওয়া যায় পাওয়া যায় না। এমনি সপ্তাহে কয়দিন পাওয়া যায়? সপ্তাহে একবার ওই একবার দুইবার। जानकारी के अनुसार मोहानपुर उपखंड के कई ब्लॉक क्षेत्रों में जल जीवन मिशन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंप ऑपरेटर मंडल नेता किसी नेता का भाई या पार्टी का कार्यकर्ता होता है, इसीलिए प्रशासन उनकी मनमानी पर आंखें मूंदे रहता है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं।